خبرہ دین والے نبی سجنا اسا تینوں حاضر و ناظر موقع دا گواہ بڑھا کے بھیجے سجنا اسا تینوں جرم کرن والے مجرم گناہ کرن والے رب دیاں حداں توڑن والے انہاں نوں ڈران واسطے بنا کے بھیجے کہ انہاں نوں کہ اللہ دے عذاب کولوں ڈرو تے جڑے سجدے کرن والے قیام کرن والے غریباں تے یتیماں دا خیال کرن والے حقوق اللہ تے حقوق العباد نوں پورا کرن والے انہاں نوں انعام تے جنت دیاں خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجے تیرے رب نے ڈران والا خوشخبریاں سنان والا ہائے ہائے فرما سجنا سراجا منیرا سجنا تینوں چمکدا ہویا چراغ ستارہ روشن چراغ بنا کے بھیجیا اللہ اکبر موقع دا گواہ حاضر و ناظر نبی تسمیہ پڑھ رہے نے 13 واری پڑھیاں رکے عرض کی مولا تیری آنا آ گئی ہے ہن تیرا تو اگے ودا تے تیرا قانون ٹوٹ داوے جے اٹھ پوا تے حسین ڈگدا مولا ایک پالے تیری نماز ہے تے دوجے پالے حسین ہن مار دی نعرہ حیدری حق حسین بس بابا جی رہن دیو تسی بھی تھکے پے ایک قوم بھی تھکے گئے اللہ بسم اللہ بسم اللہ یعنی صاحب تھوڑی بھی مہربانی تسی بھی حضور نے محبت کرے بزرگ بھی بیچارے تک پھاٹک دے کے بیٹھ کے مزدوری کرنا اپنے بچے واسطے لیکن حضور سے محبت ہے رسول سے لیکن تھوڑے جواب تو بھی قربان جاوا کوئی گل نہیں ہن تسی نعرہ نہ مارے جے میں تھک پیا تو میں تانوں آپ اشارہ کرتا اے قوم میں جی رہن دیو اللہ اے ناراض نہ ہوئے مجھ میں ذرا پیار اے تک نہ روز حکومت بھی ڈیاں کرنی تو بھائیا عمران جڑا اساں جساں کڈے نے وہ بھی روز ہی چڑھے پولا ہے تو قوم جاگو اٹھو بیدار ہو یہ سارے قوم اپنی لگنے پتر ہو جڑا ساڈا حال تو سرکار چھوڑیا نا یہ ایسا کوئی نہیں جو مرضی کر چلو انہاں دے نائیں تے نہ اٹھو لیکن جدو کملی والے دے نواسے رسول دی گل آ جاوے تے پھر بیداری دا عالم دیتا کر اللہ پاک دے نظر حسین تیرے میرے نعرے دا محتاج نہیں کملی والا تیرے میرے نعرے دا محتاج نہیں تو کمیں تاوی تے نہ کمیں تاوی میرا رسول بھی زندہ باد میرا حسین بھی زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا حسین مولا دے طویل کرام تے قانون ٹوٹ دے اٹھا تے حسین ڈگ دے قدرتی آواز آئی سجنا پریشان نہ ہو سجنا گھبرانا نہیں سجدہ بھی میرے تسبیح بھی میری ہے نماز بھی میری ہے کملی والے تو نبی بھی میرا میں حسین بھی میرا تسبیحاں لمیاں کر دے بسم اللہ آڈر آگے
یہ تو کر کے آن کی طرح بند کی اللہ اللہ یہ تو سب پیچھے کی تاجی تھی بند کی طرح اللہ بسم اللہ کوئی گل نہیں میں اندر بہنے تو بہن جاؤ حسین جی ذکر پہ کرنے ہیں اللہ حسین بھی میرا نماز بھی میری اللہ قربان جاواں محبوبہ سجدہ طویل کر دے آئے آئے سجدہ طویل کر دے 70 تسبیحاں رسول اللہ نے پڑھیاں اور قربان جاواں کہن والا کی پیا کہندے آئے پھر ویکھو نا نبی کریم اٹھے حسین اترے اپنی مرضی نال سیدہ فاطمہ نو پتہ چل گیا بابا جی نماز پہ پڑھتے سن حسین پشتے چڑھے گھر آئے ماں نے ڈانٹیا رسول نو پتہ چلیا حضور نے فرمایا فاطمہ حسین نو خفا نہ ہویا کر غصہ نہ کیتا کر کاوڑ نہ کریا کر کملی والے مینوں پتہ چلے نے آپ نو تنگ کیتے دوران نماز ادھروں پیغام آ گیا آئے ہائے ادھروں پیغام آ گیا محبوب حسین واسطے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے ایک وقت آئے گا ہر تسبیح سے بدلے اللہ تیری دی دے پتر کو امتحان لوے گا تو 70 پڑھیاں نے ایک ایک دے بدلے تے ایک فالتو حسین 71 یا 72 جانا قربان کرے گا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے آئے آئے مزاجو رب دی نماز بچے توجہ میرے وال کر سکتی چودھری صاحب مزاجو رب دی نماز بچے نہ سوز بچے نہ ساز بچے نہ گانیاں وچ نہ نچن وچ نہ ڈھولاں وچ نہ تریاں وچ اینا بابیاں کول پوچھو نا میں بھی غافل تواڈے وچ بھی کئی غافل بیٹھے نے اے لیکن جڑے فضلی اٹھ کے آندے نے ساڈے استاد جی اذان دین والے اجے آئے نہیں او جناب سرگی آن کے جناب آزان دے دینے اوے تاجتا تے اٹھن والیو اوے چٹیاں ماراں والیو اوے سویرے آن مسجد جان والیو انہاں کولوں پوچھو نا اوے جوانوں تواڈی طرح انہاں بازار بھی بڑا پھر آوے عیاشیاں بھی بڑیاں کیتیاں نے ڈھول ڈھمکے بھی بابیاں نے بڑے تکے نے نوکریاں بھی کیتیاں نے لیکن ہن تھک ہار کے نہ کول پوچھو نا بابا جی 50 60 70 سال عمر ہو گئی نے دسو نا مزہ او خلیفے بیٹھے نے انہاں کول پوچھو بابا جی تساں بھی عمر پائیے انہاں دا جواب ملے گا عمر بڑی وڈی پائیے خدا دی قسمیں پھٹ کے رہے ہاں جڑا پچھلی عمر وچ رب دی بارگاہ دی اندر جھکن وچ مزہ آیا وے او زندگی وچ مزہ کدھرے بھی نہیں آیا مزہ جو رب دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے مزہ جو رب دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا رب دی حسین دسیا رضا رب دی نہ نیاز وچے نہ ناز وچے حسین دسیا رضا رب دی نہ نیاز وچے نہ ناز وچے نہ ناز وچے نہ نیاز
خدا دی حسین دسیا اللہ دی رضا چاہنے حسین دسیا رضا رب دی نہ نیاز وچے نہ ناز وچے رسول سجدے رسول سجدے جب تلقی آئے ہائے رسول سجدے اللہ جب تلقی حسین نہ اترے آئے ہائے جب تلقی موڈیاں تو حسین نہ اترے سجدہ طویل کر دے اجنی خاطر سجدہ بیا کر لیں ایک وقت آئے گا تیرے دین پیچھے ایک ایک جان قربان کرے گا سب کچھ قربان کرے گا سب کچھ قربان کرے گا تیرے دین پیچھے میرے ویرو حالات بدل گئے موسم تبدیل ہو گیا خیال کر لمینہ اگلا واقعہ زمہ اگلے جمعے بچھتے زندگی لیکن تاریخ دستی ہے 9 محرم دا دن گزریا سردا ویلا آ گیا شمر آیا کہندے حسین آخری وارننگے کہندے یزید حق کے ورنہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ امام نے کیا تو علی میری جنگ بڑھدی نہیں میرے کل بندہ 100 بھی نہیں توڑے کل 18,000 20,000 کئیاں نے 22,000 لکھے او توڑی میری لڑائی نہیں بڑھدی لیکن تسی کہتی ہو کہ زور کے جبر نال میں یزید دی حکومت قبول کر لیا گا نہیں میں ذوالفقار حیدری دوارے سا میری رگا میں چلی دخونے میں رسول دا دودھ رہے فاطمہ دا دودھ پیتے موت کو ڈرن والا نہیں اگر تو آخری آپشن ہے کہ جنگ کرنی ہے موت